ये हूँ झरीगाँर से जो मंडी जो आज चाषी निजर धान आनी ये जो मंडी रे से कटनी छटनी हो कि से एफएक्यू मानर धान को लेकिन वर्तमान द्वंद्व अच्छा तो ये जो एफएक्यू मानर धान कौन एफएक्यू मानर धान को लेकिन चाहती चाषी कौन समस्या भोग कर तो आसतु आम सहित अच्छा जो किसी चाषी जो मैंने धान आनी धान दे पारे ना से जो एफएक्यू मानर कौन से बुझी पार ना तो कौन कहते आसतु शुणा आज्ञा कौन कहे कुआडे आसते कौन धान आज धान भेड़िका धान मंडी थी धान आनीचु किंतु सकाल 6टार आसले संध्या 6टा है आज पर्यटन आम धान बिक्री हो पार नहीं से किसी जनकर नहीं एनालिस कले एनालिस कला से एनालिस हिसाब एफेक्टिव धान नहीं बोलते आमको 4 केजी काटवाई कहते आम चाषी 4 केजी देवाई आम नाराज अच्छे। तो ये जो एफएक्यू मानर धान कहते जो एफएक्यू मानर धान सरकार किणवा जो आग्रह प्रकाश कर चाषी को चाहते तो से एफएक्यू मानर धान को लेकिन आप कौन एफएक्यू मानर आम जी तो आमर हिसाब से आम एफएक्यू मानर धान भावुँ आम कहीं जो भाया टेक्नोलोजी बाहर आम जो ये आमर धान रे गुड़ी बाली ना आज्ञा कुटा काटी ना केवल पोल अंश 2% अधिका था मक्सदाई जिनसा ना आम धान रे सरकार को जो नियम कहते 17% मक्सदाइजर थे से धान टा एफेक्यू बोलते आम धान 12% 13% होती आम कौन 2-3 केजी पानी ओदा कर आनबू कि धान को आम तो सेटा भी कर पारू। अच्छा गुड़ी ना आम धान रे काटिलु आम मेसीन मोड़लु तले तो गुड़ी बाली भी ताई ना कौन गोट केजी लेखा क्विंटाल पिछा गुड़ी बाली मिसेबू कि आम तब से फिक्स हम हाँ अंका बंका धान किछिटा अधिका जदि बाहर बोले आम तो एपटू मेखा पाऊँ आम चाषी बाध्य होकर आम 2 केजी लेखा काट बोलिक आम कहूँ कि 2 केजी बेचा से आज होना चाषी आज सकाल पहर चाषी धान नहीं के जो मंडी रे आनिक धान जो रखी आउ ये जो एफएक्यू मानर धान को लेकिन जो द्वंद्व सृष्टि होती आउ ये जो एफएक्यू मानर धान कौन आम सहित अच्छा आरएमसी रो जे दायित्व अच्छा आम भी निश्चय बुझा ये एफएक्यू मान कौन एफएक्यू मानर धान को लेकिन आज्ञा जदि सरकार एफएक्यू मान धान कौन करवा ये गोटे मेसीन आनी दिंतु आम चाषी ताई ढालू जी उड़े आम उड़ाई कर आम खर्च देवाई धान आम राजी अच्छे आ गनी बैग को मिलर आमको गनी बैग देना से जदि आम उड़े कर देवु बोलते सरकार तर व्यवस्था इटार मेसीन मन आसी आजिकल टेक्नोलोजी बढ़ीगला ना आगे आम धान मिल जाक नाला धान मिल जाक 2टा फैन थी 7-8टा फैन मिलर जाक बाहर धान सफा होकर बाहर जदि गवर्नमेंट किसी अच्छी सी टाइप आसिक मेसीन बसातु आम धान ताई पकईबू से पकड़ा धान को आम ढालिक आम जीव आमको गनी बैग मिसा देना कौन से मिलर तो ये सब जो गनी बैग आउ जो एफएक्यू मानर धान को लेकिन जो चाषी विभिन्न प्रकार समस्या भोग कर आसतु आम सहित आरएमसी जो दायित्व अच्छे भी पचार एफएक्यू मानर धान कौन और एफएक्यू मानर धान को लेकिन चाषी को कौन समाधान कर तो आम सहित अच्छा आरएमसी जो सुपरभाइजर अच्छा आसतु पचार आज चाषी केते धान आनी केते एफएक्यू धान एनालिसिस होती नहीं कौन कहते आज्ञा कौन कहे देखो आज जो चाषी धान नहीं आसुँच बर्तमान सुधा कार भी धान उठिनी तो कौन समस्या अच्छी कहीं धानटा उठी पारनी आज्ञा सरकार को निर्देश प्रकार एफएक्यू मान धान आने किना आम जो धान को एनालिसिस कलु एफएक्यू धान ये बाहर नहीं सब अधिकार होती देखो जो आप जो एफएक्यू मानर धान कहते तो वर्तमान चाषी जो धान आनिक मंडी रे ऑलरेडी जो धान रखी से आपन कहते जेहेतु एफएक्यू मानर धान नहीं तो चाषी कौन करेंगे वर्तमान चाषी एफएक्यू मानर धान ना परचेज ऑफिसर होती एमडी से एफएक्यू धान हेले ही किनब ना धान किनब ना जदि एफएक्यू मानर धान ना सेटा तो फास्ट प्रचार गाड़ी भी ये कराई लिफलेट भी दिखाई जे चाषी धान सुखेगी ये धान मड़े भल भाव उड़े सफा सुतरा कर मंडी को आनते जदि मंडी को आनिले धान जब एफएक्यू मानर ना जदि तो किना नहीं से धान को चाषी पुणी ये कर सफा कर धान मंडी को आनले एफएक्यू मानर धान हेले किने तो वर्तमान चाषी चाषी गोटे कथा कहे जे एफएक्यू मानर जो धान आप मना करते एफएक्यू मानर धान नुहे बोलिकी तो एफएक्यू मानर तो विभिन्न प्रकार आप जो मेसिनरी सुविधा है तो एमती किसी व्यवस्था हो पार कि जो मैंने मान शोधन करके आपको दे पारे माने एफएक्यू माने जो कौन मेसीन कल पूरा एफएक्यू हेनी
ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଫେକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବନି ତ ଚାଷୀ କଣ କରିବ ସେଇଠି? ସେଟା ପୁରା ଉଡେଇ ସେଟା ଇଏ ମାନେ ମେସିନ ରେ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ବ୍ଲୋୱାର ଅଛି ସେଟା ଉଡେଇ ପାରିବେ ଚାଷୀ। ଏଠି ଆମର ପେଡି କ୍ଲିନର ଯୋଉଟା ଅଛି ତାର ଉଡେଇ ପାରିବେ, ମାତ୍ର ବଙ୍କା ଧାନ ଯୋଉଟା ଅପରିପକ୍ୱ ଧାନ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ତ ଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୋଉଟା ପାନି ଫୁଲା ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଡ୍ୟାମେଜ ଅଛି ସେ ଧାନ ତ ଇଏ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଟା ପବନରେ ତାର ଧୂଳି ଅଗାଡି ପୋଲ କାଠି ଗୁଡା ଏଇଗୁଡା ସିନା ଉଡେଇ ଦବ। ସେ ମାନେ ଆମର ପାନି ଫୁଲା ଧାନ ଯୋଉଟା ଅଛି ପୋକଖିଆ ଧାନ ଅଛି ସେଟା ତ ଇଏରେ ଯିବ ନା, ସେଟା ତ ରହିଯିବ ସେଠି। ସେଥିଲାଗି ସେମିତି କୌଣସି ମେସିନ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ପୁରା ଆମର ଏଠି ନାହିଁ ସେମିତି ମେସିନ ଯୋଉଟାକୁ ଧାନ ପକେଇଲେ ଯେ ପୁରା ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ଧାନ ହବ। ତାହେଲେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ସରକାର ଯୋଉ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ଧାନ ଯୋଉ ଆଶା କରୁଛି ଚାଷୀଠୁ, ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ କି ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ଧାନ ପାଇପାରିବନି ଚାଷୀ, ତ ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଣିକି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବ ଯେ ସେ ଧାନ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ହବ ଆଉ ସେ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ଦର ପାଇବ। ତ ଆମେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବି ଏଇଠୁ ଯିଏ ଏମଡି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଝରିଗାଁରେ ଯିଏ ଏମଡି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଝରିଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ 6ଟା ମଣ୍ଡି ଅଛି 6ଟା ମଣ୍ଡିରୁ 5ଟା ମଣ୍ଡିର ଧାନ ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡି ଯୋଉଟା ଝରିଗାଁର ଆଜି ଉଠି ପାରିନି। ତ ଆକୁ ନେଇକି କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ଧାନ ଉଠିଛି ଆଉ ଏଇଠି କାହିଁକି ସେ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ଧାନ ଆସିଲା ନାହିଁ? କଣ କହିବା ଯେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଝରିଗାଁର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ 5ଟା ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଉଠିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ଧାନ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ଧାନ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ଉଠି ପାରୁନି, ତ ଯୋଉ 5ଟା ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିଛି ସେ କଣ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର କି? ଆଜ୍ଞା ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଯେ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ଧାନ ଗୋଟେ ପଟ କୁହାହଉଛି ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ଧାନ ସେଭଳିଆ ଶୋଧନ କଲେ ବି ହବନି, ତ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ଧାନ ଆଣୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆଉ ଏଠି ପାଇବେ କେମିତି? ନାଇଁ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ଧାନ ଯାହାର ଧାନ ଆମେ କିଣିଛୁ ସେଇଟା ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ହିଁ ଧାନ ଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏବେ ଯାହାର ଯାହାର ଚେକ୍ କଲୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀର ସେମାନଙ୍କର ବାହାରୁ ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ସଫା କ୍ଲିନ୍ କରି ଆଣିଲେ ହେଇଯିବ ସେଇଟା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଚେକ୍ କରିହବ ନା ଏତେ ଗୋଟେ ଦିନରେ, ତ ଦିନକରେ 8-10 ଜଣଙ୍କର ହିଁ ହେଇପାରିବ। ତ ଯାହାର କଲୁ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ ଝରିଗାଁର ଯୋଉ 5ଟା ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଧାନ ଉଠିଛି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି? ଆମେ 4,123 କୁଇଣ୍ଟାଲ କିଣିଛୁ 83 ଫାର୍ମରରୁ, ସେଥିରେ 2464.34 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅଲରେଡି ମିଲକୁ ଗଲାଣି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 669.4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ର ଟିପି ଆସେପ୍ଟ ହେଇକି 11 ଫାର୍ମର 14,12,303 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପଳାନି। ତ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା ମଣ୍ଡିରୁ 5ଟା ମଣ୍ଡିରେ କିଛି ଧାନ ଉଠିଛି ଯୋଉଟାକୁ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଛନ୍ତି। ତ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ଏଭଳିଆ କୌଣସି ଶୋଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନ କେତେବେଳେ ଏଇ ଚାଷୀ ପାଇବେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଏଇ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏହା ସମୟ କହିବ। ଝରିଗାଁରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।